Horjorao sabojani o suiblatino khogoi tangka pheba nukungni borok belakheno wanajak maya nanglaijak sabobo khogoi tlangkha tei kaplai maibo chalayang tongkha mayani bagai kebo jodi o suiblatino nugui tongkha ke screen rujak kokduk number o sahojadi omongkha dosram kamini o suini mung ungkha sumui radapur ps ni bising khobjak dosram kamini kebo jodi o suiblatino nugui tongkha ke dati datino screen rujak kokduk number o sahojadi hai kebo khogoi tlangkha ke taisa kifili rupainan bagai koihorka nokphang ang tahu media kok mas sama ke ane sui sabjan bu khogi telang thangka bu sapusi ma ke ang pusi tor mani sin parang ke dosram ingko elasi khaimani subas ni sui aw sabjan khogi telang thangka aw khogi telang thangmana suinya tinin bisin jodi nara phaya hangke sungbo toling mota yang takhum jarot sagi rinya bo jespa pora mantunya bo yak tu tabai Baik dek sedang gari dek sedang saime yang takum tagirinya. Tini ni bisina no osui je terang ne borok, bo an no kilo giri banyak ni ngkung. Ang busa pusi mah kang pusi tomo no suinya. Apa sabah ke terang tanggo. Kasya borok rimani no hungke bo borok kisah wan semua namlo bo rimani sui hina. Tan no sui rong nak ke kogi terang nang ba. Tini ni bisina osui an no bah banyak ni ngkung. Jadi siapa yang ke Jasa borok pun telang tu, hasara pun telang, gana pun telang tu, ang takum jorok kaya ang tolingo sagirinya. Bo pas din ibu singo, bo pora manung nai, yak pun banyak, gari pun accident nung nai, da gari betelang thang gari pun bo accident mang nai. Anok nok pun jelas sih kemama ni, dia bo mai salah yang kau macam. Oke. An busung bahan kabu jongka, an busung bahan sih pasti kemeni. Ini bising nak osui jeterangnya borok, anak tu ni banyak nengtung. Je nungnai borok rogo satu. Ani number o kontak number ani o muda to ko phone khai je manai ro. Nok tu ni phime kang na phaya na. Sahodi sabotolang. Osfinya, jadi nukang ke jetai kan lagi nih baru rawat hadi. Nak mak nak kau lekau lagi tak pasti ni bagai.